اور یہ پی ایچ ڈی کا عنوان ہے میرا، اردو زبان و ادب کے فروغ میں مولانا اختر رضا اظہری کا کردار۔ کیا بات ہے، پہلی پی ایچ ڈی سرکار تاج الشریعہ پر الحمدللہ پوری دنیا میں اسی ناچیز کی ہے۔ کیا بات ہے۔ میں نے جو پڑھا تو میری آنکھیں بہنے لگی۔ سرکار تاج الشریعہ کے پاس جو خطوط جاتے تھے جب آپ جامعہ ازہر میں تھے تو بیشتر خطوط آپ ایسے ہی رکھ دیتے تھے، یہاں سے خط بھیجتے تھے، سرکار مفتی اعظمین خط بھیجتے تھے، آپ رکھ دیتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے۔ جب آپ گھر واپس آنے کے بعد جب آپ اپنی سوٹ کیس کھولنے کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس آپ تمام خطوط کھلے گئے اور کہا یہ بھیجے تھے، ہم پڑھ نہیں پائے، مصروفیت تھی، ہم پڑھ نہیں پائے، مصروفیت تھی۔ اب بتائیے کہ وہ سرکار تاج الشریعہ جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ ابھی کل بات ہوئی تھی، بار بار خط پڑھ کے کیا کریں گے، یا تو ایک مس کال آیا ترنت کال کریں گے، ایک مس کال آیا ترنت کال کریں گے، واٹس ایپ پہ فوٹو سے ویڈیو کالنگ، ماں کو دیکھنا، باپ کو دیکھنا۔ مگر یہ جو ہم تجزیہ اوقات ہم کر رہے ہیں صاحب، اسی وجہ سے ہمارا علم کمزور ہو رہا ہے، علمی طبقے میں ہماری گرفت نہیں ہو پا رہی۔ سرکار اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ نے ایک ایک منٹ گنا، آپ نے وہ کوئی ندی کنارے، وہ کیا دریا نیل، آپ نے وہاں جا کر وقت نہیں گزارا، ٹہلا نہیں، چہل قدمی آپ نے نہیں کی، آپ نے 24 گھنٹے میں کب کیا کرنا ہے، کب سونا آپ نے خاص کر رکھا تھا۔ صرف 3 سال پڑھنے کے بعد جب آپ ہندوستان واپس آئے، ہندوستان واپس آنے کے بعد نانا جان سے ملاقات کر کے جب آپ مطمئن ہو گئے، اس کے بعد آپ نے جو سرکار مفتی اعظم ہند سے سب سے پہلا جملہ بطور اعتراض آپ نے کیا تھا وہ یہی تھا کہ نانا آپ نے جو 3 سال کے لیے مجھے ازہر بھیجا تھا، مصر بھیجا تھا، میں نے 3 سال میں یہ کیا مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا 3 سال ویسٹ ہو گیا، وہاں بھیجنے کے بجائے آپ اپنے پاس رکھ کے پڑھا دیں تو اس سے زیادہ اچھی پختگی کے ساتھ میری تعلیم ہوتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھی، اس سے زیادہ بہتر میں کر کے دکھا سکتا تھا، اس سے زیادہ پڑھ کے میں دکھا سکتا تھا۔ یہ سرکار تاج الشریعہ نے اپنا ذہن دنیا کے سامنے رکھا تھا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم جیسے کو آپ نے بتایا کہ وقت کی کیا قیمت ہے، مگر آج کی تاریخ میں جو ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں، فارغ ہونے کے بعد جھولا چھاپ مولوی کا شبد اور اس کی اصطلاح تو غلط ہے، میں ہر طرح سے غلط مانتا ہوں، مگر جب ہمارے لوگ صحیح سے خطبہ نہیں پڑھ پائے، صحیح سے نماز نہیں پڑھا پائے، 2-4 مسئلے ان کو نہیں معلوم، ان کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کی نیت بتاتے ہوئے ان کی زبان کانپتی ہو، اذان دیتے وقت زبان کانپتی ہو، تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ صاحب بھی جھولا چھاپ مولوی ہے، اور ایسے مولویوں کی تعداد اب اچھے مولویوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، یہ سچائی ہے، اس کو مانیے آپ۔ جی جی سنجے بھائی، آپ کی سرپرستی میں بھی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مطلب لوگوں نے کیا کر لیا کہ کسی طرح داڑھی، ٹوپی، پگڑی، عالم ہو گئے۔ عالم ہونے کے لیے سند ہونا، پگڑی لگا کے گھومنا، جھبا پہن کے گھومنا، تقریر کیا ہوا ہونا، نعت پڑھنے والا ہونا، یہ سب کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے۔ جو صلاحیت ہونی چاہیے عالموں میں، وہ صلاحیت ہمارے بچوں میں نہیں ہے، نہیں ہو رہی ہے، الا ماشاءاللہ۔ آج کی تاریخ میں اس کی آزمائش کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، ایک جلسہ آپ کرائیے، ایک جلسہ کرائیے، آپ بولیے کہ ہمیں 2 خطیب چاہیے، آپ فیضی صاحب سے کہیے حضرت 2 خطیب کا انتظام کر دیجئے، 1 گھنٹے میں فیضی صاحب 50 خطیب کا انتظام کر دیں گے، 50 خطبہ کا انتظام ہو جائے گا۔ 5 شاعر کی ضرورت ہو تو 100 شعراء کے نمبرات آ جائیں گے اور ان کا نام لوگ سفارش کریں گے کہ ان کو رکھا جائے، 5 کی جگہ پہ 50، 2 کی جگہ پہ 100 ممکن ہے مل جائیں گے، مگر آپ کو کسی جامعہ کے لیے شیخ الحدیث آپ کو تلاشنا ہو، شیخ الادب تلاشنا ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی کوئی بھی ہماری جماعت کے کوئی بتائیں، میں 30,000 روپیہ مہینہ دینے کو تیار ہوں، ایک مدرسے والے کی طرف سے آفر ہوا ہے، بہار کا ایک مدرسہ ہے، 30,000 روپیہ ایک ایسی شخصیت کو دینے کو تیار ہے جو شیخ الادب بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، ایک اچھے عالم، ہم کو دیجئے صبح تک کوئی نمبر کسی مولوی کا، 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، ہفتہ دن کا ٹائم لے لیجئے، مشکل 1-2 مل پائیں گے، اور جو ملیں گے بھی وہ کہیں سیٹڈ ہیں، ان کے لیے دنیا آباد ہے، کیا بات، ہر دروازے کھلے رہتے ہیں، لوگ لپک لیتے ہیں، اچھے لوگوں کو رکھ لیتے ہیں، ویسے لوگ بیٹھے ہی کہاں ہیں کہ آپ کو مل جائیں گے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد، وہ بیٹھے ہی نہیں ہیں، اس میں دستیاب نہیں ہے، ان کا وجود ہے مگر اویلیبل نہیں ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں، ہمارے طلبہ نے تجزیہ اوقات کی ہے، آپ وقت
وقت ضائع نہ کریں, آپ محنت سے پڑھیں, اپنا ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ آپ اس دنیا میں ابھی کے ماحول میں جس موبائل نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے, اس موبائل کو سب سے پہلے آپ تھوکوچ دیجیے, آپ اینٹ سے تھوکوچ دیجیے. میں آپ کی جرأت کو سلام کروں گا, آپ میں سے چاہے جس جماعت کا طالب علم ہو, جماعت اولیٰ ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ کسی جماعت کا ہو یا درجہ حفظ میں پڑھتا ہو, اگر اس نے یہ جرأت دکھائی کہ وہ اپنا موبائل آج ہی نماز فجر سے پہلے جلسے سے جانے کے بعد اگر اس نے موبائل رکھا ہو, یا تو موبائل کسی کو دے دیں, واپس کبھی نہ مانگے, یا اسے ڈسٹرائے کر دیں, اسے برباد کر دیں. آج 10,000 کا موبائل برباد ہوگا, مگر آنے والے زمانے کے 10 کروڑ کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی. جن لوگوں نے موبائل سے دلچسپی یہ اسٹوڈنٹ لائف میں کی ہے, میں نے بیشتر ان لوگوں کو آنے والے وقت میں برباد ہوتے ہم نے دیکھا ہے. ان کے پاس سند ہوتی ہے, ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, ان کے پاس ساری چیزیں ہیں, مگر وہ کوالٹی نہیں ہو پاتی جو ایک بہتر عالم میں کوالٹی ہو پاتی ہے. آج بھی اچھے عالم کی قدر ہے, عزت ہے, آج بھی اچھے عالم نہیں ملتے. آپ بہتر اور اچھے عالم بن کر دنیا کو دکھا دیں تاکہ آپ کی دستار ہو اور آپ کو کسی کو فون نہیں کرنا پڑے کہ حضرت کوئی جگہ دیکھیے گا, کلکتہ میں کوئی جگہ دیکھیے گا, ممبئی میں کوئی مدرسہ دیکھیے گا. نہیں, آپ کی دستار چاہے ہندوستان کے جس مدرسے سے ہو, آپ کا علم آپ کے دوران طالب علمی سے ہی دنیا میں مشہور ہو, اور آپ کو لوگ پہچان جائے تو ادھر دستار ہو, ادھر سے پیغامات آ جائے, حضرت آئیے میرے یہاں, لوگ 25 دیں گے تو میں 40 دینے کو تیار ہوں, آپ میرے یہاں آ جائیں. زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام سرکار سرکاہی, نعرہ تکبیر. بہت اچھے, زندہ باد زندہ باد. یہ طلبہ کے لیے ضروری ہے اسٹوڈنٹ لائف میں, ان کے پاس جو چانسز ہیں وہ اپنا چانس نہ گوائے. بہت گولڈن ٹائم ہے اسٹوڈنٹ لائف. آج اگر آپ چند مشکلات کا سامنا کر کے اس سے آپ آگے بڑھ جائیں گے, جو آج دل کر سہے گا فیوچر میں وہی آرام کرے گا, اور جو آج آرام سے رہے گا, چلو ابھی گھنٹی لگی ہے ابھی جائیں گے, حضرت نہیں ہے ابھی چلیں گے, حضرت غائب ہے ان کی گھنٹی خالی ہے ہم چلے جائیں گے. نہیں, ایک بھی گھنٹی ایک بھی پیریڈ اگر خالی ہو تو اس خالی پیریڈ کے لیے بھی اپنا کوئی خاص کام رکھے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ورنہ یہ نکلے گا رومال آپ کے پاس ہوگا, جبہ ہائی کوالٹی کا آپ پہنیں گے, اس کے کپڑے ممکنہ ممبئی سے منگائیں گے, مگر اس جبے اور اس شاندار پگڑی اور وہ جوتی شریف آپ کی یہ بتانے کو نہیں تیار ہوگی کہ آپ بہت اچھے عالم ہیں. اگر آپ نے وقت کی بے شک بالکل توجہ حضور, بہت اچھی بہت اچھی. ایک چیز اور میں بتاؤں, یہ جو شعر و شاعری کی زندگی ہے اور خطاب کا جو ٹائم ہے, آپ خطاب کی پریکٹس کریں, اچھی چیز ہے, تقریری پریکٹس اور نعت کی پریکٹس اچھی چیز ہے, مگر جب تک آپ پڑھ رہے ہوں کسی بھی میلاد اور جلسے میں جا کر اپنے لیے نعت پڑھنا اتنے وقت اور پیریڈ کے لیے حرام سمجھیں. یہ میرا بہت زبردست تجربہ ہے. ایک ثانیہ کا لڑکا جو اشرفیہ کا ٹاپر تھا, ثالثہ میں گیا, اتنی اچھی آواز تھی, اس آواز کی بنیاد پر 3-4 جلسوں نے ان کی زندگی کو اس قدر خراب کر دیا کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے علاقے کا نام روشن کرے گا. 3 جلسے میں 3-4 ہزار روپیہ کیا مل گئے, اس نے تعلیم سے علاقہ اختیار کر لی, پڑھائی چھوڑ, اور نتیجہ کیا نکلا, اس وقت ٹریکٹر چلا رہا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. کس نے خراب کیا؟ وہی 10 ٹکیا انعام میں جو آپ دیتے ہیں, کیا بات ہے, خراب کیا. کیا بات ہے, کیا یہ جو لفافے 2000 کے ملتے ہیں اس نے خراب کیا, کیونکہ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ عالم بننے کے بعد ہمیں اسی اسٹیج پہ آنا ہے, یہی تقریر کرنا ہے, کیا بات, یہی سے نذرانے لینے ہیں, اور تقریر ایسے ہی میری جم رہی ہے. کیونکہ تقریر کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے, تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. بے شک, تقریر کے لیے عالم ہونا ضروری ہوتا تو آج کی تاریخ میں ہندوستان میں سب سے زیادہ جو خطیب ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں, پڑھے ہی نہیں ہیں, اور جتنے اچھے پڑھے ہمارے علماء ہیں وہ خطاب کرتے ہی نہیں ہیں. زندہ باد زندہ باد. بہت ہم نے مفتی صاحب قبلہ بیٹھے میں حوصلہ مل گیا. حضرت اشارہ فرما رہے ہیں اپنے چہرے سے, حکم دے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک جا رہے ہیں بے شک. اچھا یہ بتائیے, اس کلکتے کے بہت سارے ایسے شعراء اور خطبہ کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو ہندوستان بھر میں گھومتے ہیں, ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں
पढ़े लिखे भी हैं, मगर जो जितना कम पढ़े हैं वो उतना ज्यादा मशहूर है, क्योंकि उनकी मेहनत होती है ना कि हमको किताब के जरिए और अपने इल्म के जरिए हमको तो शोहरत मिलेगी नहीं, अब हमें शोहरत पाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना होगा, हमें इधर उधर फोन करना होगा, मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे कोशिश करनी होगी। अब ये लाइफ जो है, ये सूरत जो है, ये तालिब इल्म को खराब कर देती है। इसलिए जब तक आप पढ़ रहे हैं, वज़्न में ही पढ़ रहे हैं, नात शरीफ, तकरीर, जो प्रैक्टिस करनी हो, पीर साहब बन के दिखाना हो वज़्न में, मुकर्रिर बन के दिखाना हो वज़्न में, स्टेज पे आकर आप पढ़िए ही मत। अगर आप अच्छा आलिम बनना चाहते हैं तो स्टेज पर आप सानिया सालसा के पीरियड में अगर आप आ गए और गलती से अगर 500-700 रुपया इनाम के मिल गए, फिर तो कहाँ साहब नूरुज़ा, कहाँ शरे जामी, कहाँ मिरकात, और कहाँ साहब बैजावी, कहाँ तावी, कहाँ बुखारी, कहाँ तिरमिज़ी, किसी चीज की आपको याद नहीं आएगी। याद अगर आएगी कि यार 5 को खाली हूँ, 6 को भी खाली हूँ, 7 को क्यों खाली हूँ, फिर 8 को मुझे कहीं जाना है। क्या बात है, जिंदाबाद। फिर वो टेंशन में आप जो रहेंगे, किताबें याद नहीं होंगी। इसलिए आप अच्छा शानदार आलिम बन जाएं। आलिम बनेंगे ना, उसके बाद बोलने की ताकत आपको रहेगी। हिंदुस्तान के जिस कोने में आप रहेंगे, वहां से जलसे वाले आपको उठाकर स्टेज पे लाकर आपको शानदार खतीब बनाकर दिखाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, फिर समझ गए, तालिब इल्म जो है यहाँ पे वही समझे, बाकी मेरा कोई पैगाम उलमा के लिए नहीं है, तलबा के लिए है। बाबू 2 काम करना है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है, तीसरा काम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाजार का घूमना फिरना बहुत कम करना है, माँ बाप जी क्या हुआ, माँ बाप की याद आए आने दें, बहुत मोहब्बत है, साल में 1-2 बार आप चले जाएं, ज़ियारत करके आ जाएं, मगर ये तालीमी पीरियड को आप अपने लिए गोल्डन चांस समझें, खूब मेहनत करके पढ़ें। और ये सिर्फ मदरसे के तलबा के लिए नहीं, बल्कि अगर कोई स्कूल का स्टूडेंट है, अगर कोई स्कूल और कॉलेज से अपने आप को जोड़ कर रखा है, कोई स्कूल और कॉलेज की तालीम में अपनी कामयाबी तलाश रहा है, तो उनके लिए भी यही तरीका है तरक्की के लिए, उनकी कामयाबी के लिए भी यही एक राज है कि आपकी कामयाबी तभी मुमकिन है जब आप इस दुनिया से थोड़ी देर के लिए अपने को अलग करके, अलग दुनिया को अख्तियार करके बड़ी और जुर्रत के साथ खूब तंगदस्ती हो जाए, खुद होने दिया जाए, परेशानी होने दिया जाए। अगर आपने मेहनत करके 5-7 साल आपने दिखा दिया, तो मदरसे से उलमा और स्कूल और कॉलेज से आप ही के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर दुनिया को जिंदाबाद। आज की तारीख में हमारी दुश्मनी जहां से भी हो रही है, उन तमाम दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है, हमारे अफराद में क्वालिटी नहीं है। हमारा मुकाबला जिनसे है, उनको गाली देना बहुत आसान है, उनको बुरा कहना बहुत आसान है, उनके लिए ये सोचना कि ये हिंदुस्तान उन्हीं का हो गया, उसने जबरन इस हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया, ये सब बोलना, उन पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। मगर इस पर गौर करना कि आपके मुखालिफिन में और आप में इस वक्त सामाजिक एतबार से क्या फर्क है, इस पर कभी आपने गौर किया? आपके बच्चे फैक्ट्री में काम करते, आपके बच्चे मजदूरी करते, आपके बच्चे जाहिल अनपढ़ है, आपके बच्चे 12 बजे रात तक जगते, आपके बच्चे 10 बजे दिन में सो के उठते, आपके बच्चों में तज़ी औकात है, आपके बच्चों में टाइम पासिंग फिक्र है, आपके बच्चों में आगे बढ़ने का रुझान नहीं है। मगर गैरों में जिनसे आपका मुकाबला है, वो कौम जो आपको मिटाना चाहती है या जिस कौम से आपकी दुश्मनी है, आपने देखा आज कलकत्ता हो, आज कलकत्ता का कोई कोना हो, बंगाल का कोई जिला हो, बिहार का कोई हिस्सा हो, हिंदुस्तान का कोई प्रांत हो, किसी खित्ते की मैं बात कर रहा हूं, हर खित्ते में आप गौर करें, सबसे ज्यादा डॉक्टर उन्हीं के बच्चे जिनसे आपका मुकाबला है, सबसे ज्यादा इंजीनियर उन्हीं के बच्चे जिनसे आपका मुकाबला है, सबसे ज्यादा आईएएस उन्हीं के बच्चे जिनसे आपकी लड़ाई है, सबसे ज्यादा आईपीएस उन्हीं के बच्चे जो कौम आपको मिटाना चाहती है। तो हर एतबार से हम उनसे कमजोर, तादाद भी उन्हीं की ज्यादा, आईएएस भी उन्हीं के ज्यादा, पढ़े लिखे उन्हीं के ज्यादा, डॉक्टर्स उन्हीं के ज्यादा, आईएएस आईपीएस उन्हीं के ज्यादा, सब मैदान में वही कामयाब, पॉलिटिक्स और सियासत में भी वही आगे। हमारे बच्चे मजदूर महज रह के हमने अपने बच्चों को रखा और हमारे बच्चे मजदूर बन गए, इसके मुकाबले में हम क्या कर सकते हैं साहब? इसलिए आज हम जालिमों, जाबिरों, दुश्मनों के मुकाबले में हमने अपने को इतना कमजोर कर लिया, इतना कमजोर कर लिया कि हमारे पास सामाजिक तरक्की की कोई ताकत नहीं, जिसके मुकाबले में दुश्मन आगे बढ़ गए। और हमें जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो हमने सिर्फ उंगली उठा के बोल दिया कि ये जीत लिया है इसलिए ऐसा कर रहा है, वो जीत लिया इसलिए ऐसा कर रहा है।
किसी के इतने जीतने से कुछ नहीं होता, वो जीतना है जीतने दिया जाए। अगर आप में ताकत और कुव्वत थी, आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, कोई बात नहीं। आपके बेटे हाफिज नहीं बने, कोई बात नहीं। आपने अपने बेटे को मुफ्ती नहीं बनाया, कोई कंप्लेंट और आपसे शिकायत नहीं। मगर एक शिकायत आपसे करूंगा, आपका बेटा हाफिज नहीं बना, कोई बात नहीं, तो आप बताइए कि आपके बेटे आईएएस क्यों नहीं बने, आपके बेटे आईपीएस क्यों नहीं बने, आपके बेटे डॉक्टर क्यों नहीं बने, आपके बेटे इंजीनियर क्यों नहीं बने, आपके बेटे प्रोफेसर क्यों नहीं बने? अरे हाफिज आलिम की जगह पर आईएएस आईपीएस बनाकर ही अपने बेटे को आप दिखा देते तो हम मान लेते कि साहब किसी न किसी जिहाद से आप कामयाब है। इसका मतलब है कि आपने अपनी औलाद में किसी को आपने हाफिज आलिम नहीं बनाया और डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बनाकर आपने महज मजदूर बनाकर न सिर्फ अपने बेटे पर बल्कि अपने पूरे समाज पर, पूरी कम्युनिटी पर आपने जुल्म कर दिया। बेशक, हक हक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपको हर मैदान में पढ़ाना है, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में। ये किस्मत किस्मत में बात है साहब। अल्लाह जिस पर एहसान फरमाता है उन्हीं के बच्चे हाफिज कुरान और आलिम दीन बनते हैं। अल्लाह जिस पर भलाई का इरादा फरमाता है उनके घर से आलिम पैदा होते हैं। और चलो साहब, अगर आपने मान लिया किसी तरह से कि आलिम बनने से परेशानी होगी, मेरा बेटा क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहां से तनख्वाह आएगी, अगर किसी को लगता है कि आलिम मुश्किल की जिंदगी गुजारता है तो वो हमारी जमात के आलिम हमारे फैजी साहब के घर आकर एक दिन देख लें। चलिए फैजी साहब को आपने बाहर देखा होगा, ये मुसव्विर रजा जो आपके सामने खड़ा है। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं अपनी जमात का एक बहुत छोटा सा मौलवी हूं। अगर पैसे कमाने के एतबार से आदमी अपने आप को तरक्की याफ्ता समझता है तो पैसे कमाने के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूं, आप में से जो भी हो अगर वो जायज काम कर रहे हो तो मैं कल 12 बजे तक यहां रहूंगा। आप अपना बायोडाटा लेकर आइएगा। अगर मुझसे ज्यादा पैसा आप कमा लेंगे तो मैं 1 साल की तनख्वाह आपको दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसे कमाने से अगर होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आलिम बनकर भी आदमी पैसे कमा सकता है। क्या बात, और कमाता ही है। आलिम को सिर्फ रास्ता होना चाहिए सीधा, आलिम को ट्रैक मिलना चाहिए मुनासिब ट्रैक मिले। वो आलिम के पास इसलिए कि हिल्लत हुर्मत का ज़ाब्ता मालूम है। जिस रास्ते से बरकत होती है वो रास्ते इनको मालूम है, कहां से बरकत होगी, कहां से खुशहाली आएगी, कहां से हमारे घर में बरकतें आएंगी, ये सब उनको मालूम है। इसलिए आलिम होने की हैसियत से अगर कोई देखना चाहते हो तो बेशुमार उलमा दुनिया में पड़े हैं जिनको आप देख कर ये सबक ले सकते हैं कि आलिम भी अच्छा पहनते हैं, आलिम भी अच्छा खाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे ये सोचते हैं कि नहीं हजरत बेटा हाफिज बनेगा तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, बोलता नहीं बोलता है, अरे बोलता नहीं। और अक्सर वही लोग, शहबाज भाई, जो लोग बोलते हैं कि आलिम बनेगा बेटा तो क्या खाएगा, वही 5 साल के बाद अपने इमाम साहब के बारे में बोलता है कि ये बहुत खाता है। क्या बात है। अरे भैया, आपको अगर लगता है कि मौलवी बहुत खाता है तो आपने क्यों नहीं बनाया अपने बेटे को मौलवी? सच्चाई यही कि आलिम कभी भूखे नहीं रहते, इसमें बरकत होती है। नबी की बात करने वाले कभी परेशान नहीं रहते। मगर आपने अगर सोचा कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने तो आपको 2-4 बच्चे आपके हर समाज से डॉक्टर बनने चाहिए। ये गुलशन कॉलोनी में जो गुलशन और जो बहारें आप महसूस करना चाहते हैं, ये बहारें यहाँ पे टाइल्स लगने से नहीं आएंगी। यहाँ रोड बन जाए, चमचमाती सड़क हो जाए, चारों तरफ लाइटिंग हो जाए, बिजली हमेशा 24 घंटा रहे, हर शख्स के घर में एसी रहे, ये तरक्की के लिए जरूरी नहीं है। ये गुलशन कॉलोनी, रियल में गुलशन कॉलोनी आप तब बनाएंगे जब कॉलोनी के हर क्षेत्र से, हर कोने से कभी कोई डॉक्टर बने, कभी कोई इंजीनियर बने, कभी कोई आईएएस बने, कभी कोई आईएएस बने। देश असल में आईएएस और आईपीएस चलाते हैं। हुकूमत की बागडोर या कुर्सी जिसके पास भी हो जाए, अगर आपने अपने बेटे को आईएएस और आईपीएस बना दिया, आपका बेटा हिंदुस्तान के जिस खित्ते और कोने में वो ड्यूटी अंजाम देगा, उनकी सबसे बड़ी और पहली कोशिश होगी कि हमारा कोई इस्लामिक भाई कभी कोई परेशान न रहे। क्या बात है, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए पूरी कम्युनिटी परेशान है। आप किससे उम्मीद चाहते हैं? आप उस डीएम से भलाई की उम्मीद करते हैं जिस डीएम की बुनियादी तालीम ही इस बात पर हुई है कि तुमको इससे लड़ना है और ये कहना है, जिस डीएम को आखिर तक यही बताया गया कि तुम्हारा मिशन क्या है। आप उस एसपी से इंसाफ चाहते हैं, आप उस जज से आप भलाई
نہیں چاہتے ہیں، جس جج سے بھلائی کی کوئی امید نہیں، جن کو شپت لینے کے بعد جن کو الگ سے چور دروازے سے نکال کے سمجھایا گیا ہو کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو 5 سال کے لیے اور تیرا پیریڈ بڑھا دیا جائے گا اور بڑی تجھے کرسی دی جائے گی، آپ ان سے بھلائی کی امید کرتے ہیں، نہیں ہوگی بھلائی۔ کوئی بھی غیر اسلامک ماحول کا ماننے والا چاہے جس قدر ہائی کوالیفائڈ ہو، وہ آپ کے حق میں قلم سچائی کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتا، اس کی زبان کبھی صداقت اور ایمانداری میں کام نہیں آ سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بولنے والی زبان آپ کے حق میں استعمال ہو، وہ لکھنے والی زبان آپ کے حق میں استعمال ہو، تو اس کے لیے کسی غیر سے اس بھلائی کی امید نہیں کرے، بلکہ اپنے بیٹے کو، اپنے سماج کے لڑکے کو، اپنی اولاد کو آپ ڈاکٹر بنائے، اسے وکیل بنائے، اسے جج بنائے، اسے انجینئر بنائے، اسے آئی ایس بنائے، اسے آئی پی ایس بنائے۔ قسم خدا کی جو حالات آج 2-4-5 سالوں سے جو خراب محسوس ہو رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے، اس میں غیر معمولی تبدیلی آئے گی اور ہندوستان کے چاہے جس خطے میں ہم رہیں گے، ہم اپنے کو 100% سرکشت محسوس کریں گے۔ بے شک حق زندہ باد زندہ باد۔ بہت اس لیے آپ پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، محنت کریں، خوب مزدوری آپ کی نیکی، مزدوری آپ کر رہے ہیں، آپ مزدور ہیں، ایک فکر آپ کو مار رہی ہے۔ آخری بات، آخری پوائنٹ، کام ختم۔ اس میں سے کچھ دکاندار بھی ہیں، چاہے جس کی دکان ہو اللہ برکت دے، اور اکثر دکانداروں کو اور تاجروں کو ہم نے دیکھا ہے یہ بولتے اور سوچتے ہوئے کہ بیٹا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چلو دیکھو اگر تیرا نمبر میٹرک میں ٹھیک آیا تو ٹھیک ہے، انٹر میں ٹھیک آیا تو یہ کراؤں گا، اور ٹھیک نہیں آیا تو دکان زندہ باد ہے۔ یعنی اگر انٹر میں تیرا نمبر صحیح آیا تو تجھے ڈاکٹر بناؤں گا، اور نمبر صحیح نہیں آیا تو ایک دکان تجھے خرید کے دے دوں گا۔ قیامت تک اس کا بیٹا انٹر کا ایگزام دیتا رہے گا، کبھی نمبر ٹھیک نہیں آئے گا، کیونکہ باپ نے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے ہیں، نمبر نہیں آئے گا تو دکان کرنا ہے، نمبر نہیں آئے گا تو ایک دکان اور ہو جائے گی، نمبر نہیں آئے گا ابا کا کام سنبھالیں گے، نمبر نہیں آئے گا ابا کا کام کریں گے۔ جو گارجن چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا 100% کامیاب ہو، اس گارجن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے بیٹے پر بھی وہی ذمہ داری، وہی کام، وہی بزنس، وہی دکان کی ذمہ داری سپرد کرے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ترقی ہے صاحب؟ آپ دکاندار ہیں تو بیٹا بھی دکاندار، یہ کوئی ترقی ہے کیا؟ اس کا مطلب آپ ناکام گارجن ہے۔ آپ دکاندار بیٹا دکاندار، یہ ناکامی آپ کی، آپ ڈاکٹر بیٹا بھی ڈاکٹر، یہ ناکامی آپ کی، آپ ماسٹر بیٹا بھی ماسٹر، ناکامی آپ کی، آپ کسان بیٹا کسان، ناکامی آپ کی، آپ صاحب مزدور بیٹا مزدور، آپ کی ناکامی ہے، آپ بزنس مین بیٹا بھی بزنس مین، یہ آپ کی ناکامی ہے۔ آپ کی ریئل اور اصل کامیابی تب ہے کہ آپ دکاندار ہو کلکتہ کے، آپ کے بیٹے جا کر امریکہ کے بزنس مین بنے تو کامیابی ہے، آپ ماسٹر ہو اور آپ کا بیٹا پروفیسر بنے تو آپ کی کامیابی ہے، آپ کلکتہ کے ڈاکٹر ہو، بیٹا دلی اور ممبئی کا ڈاکٹر ہو تب آپ کی کامیابی ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ کامیابی کے لیے اپنا وہی کام اپنے بیٹے پہ سپرد کر دیے تو یہ کامیابی نہیں۔ خبردار کوئی بھی گارجن اپنے کسی بھی پڑھنے والے بچوں کو پڑھائی پیریڈ میں یہ نہ کہے کہ بیٹا چلو ٹینشن کی بات نہیں، پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کرے گا، نہیں، آپ کا بیٹا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، نہ تو تعلیم سے کامیابی اس کو ملے گی، نہ بزنس میں اس کو کامیابی ملے گی۔ کامیابی کی ایک ہی صورت ہے، آپ اپنے بیٹے سے سارے آپشن کے دروازے ان سے بند کر کے ان سے کہے بیٹا میں دکاندار ہوں تو نہیں، میں کروڑپتی ہوں تو نہیں، میری کالونی ہے تیری نہیں، میری کار ہے تیری نہیں، میں پیسے والا ہوں تو نہیں، میں چودھری ہوں تو نہیں، میں ٹھیکیدار ہوں تو نہیں، میں کروڑپتی ہوں تو نہیں، میں کھربپتی ہوں تو نہیں۔ بیٹا میری دولت تیری کام کی نہیں، میرا پیسہ تیرے کام کا نہیں، میرا بزنس تیرے کام کا نہیں، میری دکان تیرے کام کا نہیں۔ بیٹا تیری کامیابی کے لیے میری دکان، میرا گھر، میری کار، میرا پیسہ، میرے بینک بیلنس کچھ کام نہیں آنے والے۔ بیٹا تیری کتاب کام آئے گی، تیرا قلم کام آئے گا، تیری پڑھائی کام آئے گی، تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو پاس کیوں نہیں ہوگا؟ بیٹا تجھے میٹرک میں فرسٹ کرنا ہی کرنا ہے، انٹر میں انسٹیٹیوٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ جو باپ اپنے بیٹوں کی ترقی کے لیے تمام راستے بند کر کے صرف پڑھائی کا راستہ دکھائے گا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں بھلے ہی کلکتہ کے کسی مزدور کا وہ بیٹا ہے، اگر وہ مزدور باپ اپنے بیٹے کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو کامیابی مل گئی، اس کا بیٹا یہ سمجھ لیا کہ مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، 5 سال کے بعد جو باپ آج کلکتہ میں مزدوری کر رہا ہے اسی کا بیٹا اپنے سماج کا ایک شاندار IAS اور IPS بن کے زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत सरकार सुरकारी कॉन्फ्रेंस। क्योंकि उन बच्चों को लगेगा ही कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। इसलिए आप भी जो तलबा मदरसे के हैं या स्कूल के, उनके लिए पढ़ाई से ज्यादा बेस्ट तरक्की का रास्ता आज कुछ नहीं है। वो सारे ऑप्शन सब कुछ अपनी निगाहों से हटा दे। किसी का बाप मुखिया हो तो बाप मुखिया है, 3 साल 4 साल के बाद पसीने छूटने लगते हैं, 1 साल तैयारी में लगती है, फिर जितना पैसा कमाता है सब फिर जमीन जगह बेच के फिर मुखियाई में प्रधानी में लड़ना पड़ता है, सब पैसे खत्म हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप की दौलत का कोई मतलब आदमी को उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे गार्जियन को देखा है जो इंतकाल से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी बेच दिए, या किसी और भाई को दे दिए, या बहन को दे दिए, किसी एक को दे दिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस पीरियड में आपके बाप की दौलत, पैसा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इस पर नजर नहीं दौड़ानी है। आपको खालिस तालिब इल्म होकर पढ़ना है। 5 साल ही मैंने देखा, 5 साल जो आदमी जिस फील्ड का हो, जिस मैदान का हो, उसको अपने मैदान की तरक्की का आखिरी हिस्सा टच करने के लिए 2 से 5 साल ही लगते हैं। 5 साल आप किसी भी फील्ड में अपने आप को वक्फ कर देंगे ना, वो मैदान, वो फील्ड फिर हमेशा के लिए आपके लिए वक्फ हो जाएगा। आप 5 साल छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह असल कामयाबी मिलेगी। दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला फिर कभी किसी महफिल में मुलाकात होगी तो बातें होंगी। चूंकि कलकत्ता आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे जिस स्टेज पे कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कसरत है और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ वक्त भी कम मिलता है, जलसा ताखीर से शुरू होता है, कारोबारी लोग हैं, शुरू होते होते 10 से 11 बजते हैं और इसी में वक्त कम मिलता है खतीबों को या शायरों को, सबके लिए वक्त की मतलब एक मुसीबत रहती है साहब कि कब हमको टाइम मिल जाए। मैंने अपनी उम्मीद के हिसाब से जो बातें आप तक की सोची थी मैंने रखी। उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। मुफ्ती साहब की दुआएं हमारे साथ है, आपके साथ भी रहे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा सर। जहां से की भाई रहते हैं उनकी आदत है साहब, वो रह नहीं सकते। एक बार या तो जलसा करा के मानेंगे या किसी कराए हुए जलसे में उनकी शिरकत होगी, लाजिमी शिरकत होगी। ये मोहब्बत है उनकी, औलिया और सालिहीन से मोहब्बत ने उनके दिलो दिमाग को इतना वसी कर दिया है। जलसे के नाम पे आज की तारीख में पूरे बिहार की बात करते हो, उलमा की खिदमत से लेकर नजराने से लेकर खाने तक की बात हो, दूसरे सिलसिले के लोग अगर आ जाए तो अलग बात है, मगर जो हिसाब किताब तेजियों में हम लोगों ने देखा है, जो उलमा की मोहब्बत हमने तेजियों में पाई है, उलमा की जो चाह तेजियों में देखी है, वो दूसरे लोगों में नहीं होती है। बीते 2-4 सालों में कुछ लोगों ने टारगेट किया, कुछ लोगों ने जी चुराने की कोशिश की, मगर उन लोगों से जो चाह दीदा है उनसे ये बात ढकी छुपी नहीं है कि तेगी हजरात किस मजाज के है, किस फिक्र के है, किस एहसास के है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तेगी नाम मिल जाए, किसी सिलसिले का कोई बुजुर्ग पहुंच जाए, कोई मौलवी सिलसिले का हो, क्योंकि मौलवी भी अब सिलसिले के होने लगे हैं। वैसे तो पहले मुरीद सिलसिले के होते थे, मगर अब ज्यादातर मौलवी हजरात सिलसिले के पैगाम है। किस सिलसिले के मौलवी, ये किस सिलसिले के मौलवी, क्योंकि एक नया हिंदुस्तान, नई सोच, नया विचार और नई जिहाद से लोग अपना अपना काम अपने अपने पीर साहब के हिसाब से किए जा रहे हैं। और ये बड़ी तेजी से ये खलफशार, ये माहौल और ये लोगों का जहन जो बदल रहा है, खानकाही जहन और रंग में लोग रंग चुके, जिसके नतीजे में अगर हम किसी खास खानका के मानने और जानने वाले हैं और वहां की हाजिरी हम वहां हाजिर होते हैं, वहां से मोहब्बत हमें है, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे अलावा दूसरा हक पर नहीं, मैं सबसे बड़ा हिटलर, मेरे अलावा कोई नहीं। मैं कहना चाहता हूं साहब, नहीं, सरकार तेगे अली के चाहने वाले मैंने हिंदुस्तान भर में देखा। तेगे अली की सूरत में, तेगे अली के चाहने वालों की सूरत में मैंने रज़वियों को भी देखा, हमने अशरफियों को भी देखा, हमने नक्शबंदियों को देखा, हमने उनको भी देखा जो किसी तेगी पीर साहब से मुरीद नहीं है, फिर भी अपने आप को तेगी कहने में वो फख्र महसूस करता है, क्योंकि सरकार सुल्तान की खिदमत से उन्हें प्यार है, आपकी जिंदगी से प्यार है। सरकार तेगे अली ने अपनी जिंदगी में, अपनी खलबत और जलबत में जो आपने सुन्नते रसूलुल्लाह पर जो अमल करके दुनिया के सामने अपनी एक पाकीज़ा जिंदगी की छाप छोड़ी, उसका नतीजा है कि आपसे मोहब्बत करने वाले, चाहे किसी सिलसिले के किसी पीर से मुरीद हो ना हो, किसी भी सिलसिले का शख्स आपको मिल जाएंगे। ये अलग टॉपिक है, इंशाअल्लाह इसी खिताब में
आखिर में मैं कोशिश करूंगा इस पर दो चार बातें जमकर मैं कह दूं, ताकि ये दाग और ये शुकुक और शुबहात और ये डाउट जो हमारे ज़हन दिमाग में 1-2 साल से जो पढ़ रहे हैं या लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तेगी है, गोया मसले के आला हजरत का चाहने वाला नहीं है। मैं कहता हूं ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई तेगी हो और मसले के आला हजरत का चाहने वाला नहीं हो। ये क्वेश्चन का मैटर ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है कि एक आदमी सरकार सुरगाही का मानने वाला हो और उनके अंदर सरकार आला हजरत की मोहब्बत न हो। क्योंकि सरकार तेगी अली की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं, हमें एक बात बड़ी रोशन किताबों में हमें मिलती है, रोशन जिंदगी की एक रोशन चीज हमें समझ में आती कि सरकार तेगी अली उस वक्त तक आराम नहीं करते, आंख आपको नहीं लगती जब तक सरकार आला हजरत के 2-4 अशार आप या तो पढ़ नहीं लेते या सुन नहीं लेते। सरकार आला हजरत की मोहब्बत को आपने अपनी जिंदगी में हर तरह से ढालकर अपने मानने जानने वालों को, अपने खुलफा को आपने बताया है। वो और दौर था, आज की तारीख होती नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमातें कहीं आग किसी कोने में लगी होगी, इसलिए धुआं हम देख रहे हैं, धुआं का एहसास हो रहा है, देख रहे हैं हम साहब। ये ऐसा माहौल हम लोगों ने बनाने की कोशिश की मसले के आला हजरत के हवाले से। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मैंने आज तक जिस तेजी से मेरी मुलाकात हुई, अब मैं बराह रास्त जिनको जानता हूं मसले की एतबार से मैंने उनको पुख्ता और मजबूत पाया। आप जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर 1-2 आदमी कहीं पे अगर कोई किसी ने बहका दिया हो, 2-4 बात कहीं बोल दे तो वो अलग मैटर है, मगर ये मसले के आला हजरत का पैरोकार है, तेगी हमारे भाई है। यही वजह है कि रज़वी आलिम भी आज तेगी का नारा लगाते हैं। रज़वी आलिम को भी तेगियों से मोहब्बत है, क्योंकि तेगी ने इस जमाने में अक्सर क्या है साहब कि तेगी हजरात अक्सर बिजनेसमैन है, कारोबार से जुड़े हुए हैं। वो आराम से बैठकर घर में खाने वालों में से नहीं है कि एक दिन खटेंगे 5 दिन जम के खाएंगे। मैंने अक्सर तेगियों को बिजनेस और कारोबार से जुड़े हुए अपने आप को देखा है, वो मेहनती होते हैं, मेहनत रह जाएगा। आराम से फतवा देकर एक आदमी को मसले के आला हजरत का गद्दार कहेगा। मसले के आला हजरत पे हम लोगों ने जुल्म किया है, हम लोगों ने इस वसी तरीन मसलक को हम लोगों ने महदूद करके चंद लोगों, चंद जमात और चंद हिस्सों का हमने मसलक बना दिया है, जिसके नतीजे में अगर यही हम करते रहेंगे तो मुमकिन है आने वाले वक्त में लोग डरे और खुलकर अपनी बात न कर सके। मसले के आला हजरत एक वसी तरीन मसलक का नाम है, जिसमें वुसअत है, जिसमें ऐसी गुंजाइश है कि आदमी जो सरकार आला हजरत से मोहब्बत करता हो, सरकार गौसे आजम से उल्फत करता हो, सरकार मखदूम समना से मोहब्बत हो, जिनको सरकार दो आलम से मोहब्बत हो, औलिया सालिहीन से मोहब्बत हो, वो हमारे मसल के आला हजरत का ही पैरोकार है। मसल के आला हजरत किसे कहते हैं? जिसकी बुनियाद मोहब्बत रसूल पे है। मसल के आला हजरत की बुनियाद और मियार ही मोहब्बत रसूल है। किसी वली को किसी मसलक से खास करना, यह मसलक के साथ ज्यादती है साहब, ज्यादती। हम अगर मसल के आला हजरत को हक मानते हैं और मानना ही है तो क्यों? इसलिए हम मानते हैं क्योंकि मसल के आला हजरत की बुनियाद मोहब्बत रसूल पर है। मसल के आला हजरत का मियार मोहब्बत रसूल है। मसल के आला हजरत का उन्वान मोहब्बत रसूल है। मसल के आला हजरत का टॉपिक मोहब्बत रसूल है। अब मोहब्बत रसूल हम जहां देखेंगे वो शख्स मसल के आला हजरत वाला होगा। जो शख्स भी अल्लाह के रसूल से सच्ची उल्फत रखेगा वो मसल के आला हजरत का वफादार होगा। जो शख्स सरकार दो आलम की मोहब्बत की बातें करेगा वो शख्स आंख बंद करके हम कह सकते हैं ये हमारे मसल का गद्दार नहीं, क्योंकि जो आशिक रसूल होगा वो जो आशिक रसूल होगा वो मसल के आला हजरत वाला ही होगा, जो कि आला हजरत को माने बगैर इसके रिसालत को सही तौर पर आदमी समझ ले आज की दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है ये सामने वाला आला हजरत को पहले पढ़ा होगा इसलिए मोहब्बत रसूल की बातें कर रहा है, या आला हजरत को जाना होगा इसलिए मोहब्बत रसूल की बातें कर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि हम किस हैसियत से कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें हर एतबार से मसलक पे अमल करते हुए हम जिस खानका से जुड़े हुए हैं, मसले के आला हजरत कोई महदूद खानका या किसी खास नजरिए का ये पाबंद नहीं होता है कि साहब आप इस खानका से जुड़ेंगे आप रज़वी होंगे तब आपको कहा जाएगा कि आप आला हजरत वाले हैं। आला हजरत को जिन लोगों ने महदूद किया है, हमने 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वही शख्स को हमने गुमराह होते देखा, उस शख्स को हमने रास्ते से भटक
جھٹک کے دیکھا, جس نے اعلیٰ حضرت کو مختصر کیا, اعلیٰ حضرت کو محدود کیا, جس نے سوچا اعلیٰ حضرت خانواد رضویہ کا پروڈکٹ ہے اور صرف رضویوں کا حق ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو مانے اور رضوی ہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے. جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو ایک خانقاہ, ایک جماعت, ایک خطے میں محدود رکھا, وہ آگے چل کے کہیں نہ کہیں بھٹک گئے, کہیں نہ کہیں ان کے راستے الگ ہو گئے. اور جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو خانقاہ رضویہ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کو سنیوں کا پیر سمجھا, وہ لوگ کافی کامیاب تھے. آپ بھی کامیاب ہے آنے کا, تو اصل کامیابی انہیں کی جائے گی. اللہ اکبر, زندہ باد 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 زندہ باد. بہت اچھا. اعلیٰ حضرت سنیوں کے پیر کا نام ہے, اعلیٰ حضرت مخصوص خانوادے کے شہزادے کا نام نہیں, اعلیٰ حضرت سنیوں کی ایک فکر کا نام ہے. اس لیے جہاں جہاں جس خانقاہ میں سنی رہیں گے وہ سنی کا حق ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے, اعلیٰ حضرت کی باتیں کریں. اس لیے یہ الگ ٹاپک یہ بھی ہے, کسی جلسے میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. ہمیں باتیں بہت ساری کرنی تھی, آپ سمجھ گئے کہ میرا ذہن کیا ہے, میرا مجاز کیا ہے اور میں کیا دینے کی کوشش کر رہا ہوں. خبردار مسجد کے اعلیٰ حضرت سے 1 انچ بھی ہٹنے کی کوئی گنجائش بھی آپ کے پاس ہو تو اس گنجائش کے راستے کو آپ بند کر دیں. سچے وفادار تیغی آپ تبھی ہیں جب سچے وفادار آپ اپنے مسلک کے ہیں. یہی ایک سچا راستہ ہے جو آپ کو وفادار تیغی بنا کر اس زمانے میں رکھ سکتا ہے. ورنہ ہم صاحب رضوی رہیں اور اعلیٰ حضرت کے نہ رہے تو پھر ہم یقین دلا کر اپنے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مانے بغیر نہ کوئی اشرفی سچا ہو سکتا ہے, نہ کوئی سچا رضوی ہو سکتا ہے, نہ کوئی سچا تیغی ہو سکتا ہے. کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت ایک بہتر سنیت کی پہچان کا نام ہے اور وہ ایک ایسا راستہ انڈیکیٹ کرتا ہے جو راستہ اولیاء صالحین کے راستے سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کریم تک پہنچتا ہے اور وہی راستہ اللہ تک پہنچتا ہے. اس لیے اس زمانے میں کہا جاتا ہے کسی خانوادے اور کسی خانقاہ سے ہمارا تعلق ہو نہ ہو مگر مسلکی اعتبار سے مسلک اعلیٰ حضرت سے ہمارا تعلق مضبوطی کے ساتھ ہو, یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے. وہ لوگ بھی کان کھول کے سن لیں جن کو تھوڑی سی گنجائش دماغ میں آ گئی ہے تیغیوں کی محفل میں, تیغیوں کے جلسوں کو دیکھ کر, ان کے اشتہارات کو دیکھ کر, تیغی علماء کو دیکھ کر, تیغی افراد کو دیکھ کر یہ سوچنے کی جو صورت پیدا ہو گئی ہے کہ لگتا ہے تھوڑا ڈاؤٹ ہے اس میں. وہ دیکھ لے کہ سرکار تیغی علی کی محفل سے مصوی رضا کا خطاب ہو رہا ہے اور خطاب میں مصوی رضا سب سے زیادہ زور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے پر دے رہا ہے. اعلیٰ حضرت کو ماننے پر سب سے زیادہ میں فورس کر رہا ہوں کیونکہ یہی پیغام ہے ہمارے اولیاء صالحین کے, یہی ہمارے علماء نے پیغام دیے ہے, یہی تربیت ہمیں دی گئی ہے. ہم ہر محفل کی کامیابی سمجھیں, ہماری محفل کی کامیابی سرکار اعلیٰ حضرت کے ٹاپک کو چھیڑنا, آپ کی زندگی بتانا, آپ کی خدمات بتانے پر ہے. ہاں ہو سکتا ہے کسی محفل میں کہیں کوئی اگر یہ کہہ دیے ہو کہ صاحب ابھی یہ نہ بولا جائے, ابھی وہ بولا جائے, تو یہ چند جملے اگر کوئی ہماری جماعت کا کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ صاحب اس وقت مسلک اعلیٰ حضرت پر آپ خطاب نہ کریں, اگر یہ جملہ کہہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ چھوٹا سا جملہ اس بات کو بتانے کے لیے نہیں ہے کہ وہ شخص اعلیٰ حضرت کا باغی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. زندہ باد زندہ اگر باد. کوئی گنجائش نکالتا ہے, کوئی گنجائش نکالتا ہے تو میں سب سے بڑا مسلک کا خطار اس شخص کو جانتا ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو پابندی سے ماننے والے کو خطار مسلک اعلیٰ حضرت کہتا ہے. وہ ظالم و جابر ہے, سنی شہید عقیدہ مسلمان پر وہ ظلم کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تعلیمات سرکار تیغی علی, فیضان سرکار سرکاری, نہ علامہ ڈاکٹر مصور رضا مصباحی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ نہیں, یہ ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر سچائی اور ریئلٹی یہ نہیں ہے. سامنے والا کریکٹر کے اعتبار سے چاہے جس طرف کا بھی ہو, ہم نے صاحب بیمانوں کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے دیکھا ہے, ہم نے چوروں کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے دیکھا ہے, ہم نے ڈکیتوں کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے دیکھا ہے. تو ان کی چوری, ان کی ڈکیتی, ان کا جھوٹ بولنا, ان کی بدکرداری, یہ ساری چیزیں وہ الگ ٹاپک ہے, ان کو چھیڑنے کا, ان کی اصلاح کا یہ الگ میٹر ہے. مگر کسی
को इस एतबार से अलग करके बोल देना, ये मैं नहीं समझता हूं कि दुरुस्त और जायज बात है। आदमी कुछ भी हो सकता है, मगर सामने वाला मसलकी एतबार से वो ऐसा नहीं है। हमने मसल के आला हजरत के गद्दारों को भी करीब से देखा है। मसल के आला हजरत के गद्दार आला हजरत का नाम लेते ही उसका चेहरा तिलमिला जाता है, उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, अब वो घबरा जाता है। किसी एक आलिम को अगर कोई गद्दार मसल के आला हजरत देख लेता है, सुन्नी आलिम को, वो घबरा जाता है कि अब क्या होगा, पता नहीं कौन सा सवाल कर देंगे। क्योंकि चेहरे में जो मतानत रहती है मसल के आला हजरत के नारे के बाद, वो मतानत जब जाने लगती है तो हम लोग समझ लेते हैं कि सामने वाला गद्दार है। और जब खुशी जाहिर हो तो हम समझ लेते हैं साहब कि वो आदमी, देखिए मसल के आला हजरत का नारा लगाना, सुनिए गौर से, आप तमाम उलमा कराम से गुजारिश है कि आप गौर फरमाए। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मगर अगर मैं गलत हूंगा तो आप मेरी इस्लाह फरमाइएगा। मसल के आला हजरत का नारा लगाना हर जलसे में जरूरी नहीं है, हर जलसे में जरूरी नहीं है कि हाँ अगर आप लगाएंगे तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए। जरूरी और चाहिए में फर्क है। मतलब कि आला हजरत का नारा हर जलसे में लगाना जरूरी नहीं है, मगर जब कोई नारा लगाने से मना कर दे तो मैं समझता हूं वहां नारा लगाना वाजिब फर्ज हो जाता है। क्या बात है, क्या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे अच्छा। वहां हमें लगाना होगा क्योंकि सामने वाला हमको मना कर रहा है। अगर मैं ना लगाऊंगा तो मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि सामने वाला आला हजरत से मैं रोक रहा है, उनको चिढ़ पैदा हो रही है। मतलब कि आला हजरत के नारे से उनको नफरत है, उसे रोका इसलिए है। अब जब सामने वाला रोक ले तब हमारे लिए जरूरी होता है कि अब हम उनके सीने पे चढ़ के मसल के आला हजरत, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, ये हमें करना है। वरना ये नहीं कि साहब क्या आपने जलसा किया, पूरे जलसे में कहीं आपने मसल के आला हजरत का नारा नहीं लगाया। साहब हमने नहीं लगाया, हम लोग तो खुद मसल के आला हजरत के पैरोकार हैं। जिंदाबाद, क्या गुंजाइश, क्या बात है, नहीं लगाए किसी वजह से बात समझ में नहीं आई, या सिचुएशन ऐसा नहीं था, या दूसरे टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही थी, नहीं लगाया गया नारा, तो इसका मतलब नारे हमने नहीं लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गद्दार मसल के आला हजरत हैं। हाँ अगर कोई रोकता और हम रुक जाते, कोई टोकता हम डर जाते, कोई मना करता हम मान जाते, कोई समझा देता हम समझ लेते, कोई साहब हम हमारी इस्लाह करता इस हवाले से कि नहीं लगाना चाहिए और हम उसको मान लेते, तब शक और डाउट की भूल गुंजाइश होगी कि सामने वाला मशकूक शख्स है, क्योंकि ये डरा हुआ है, ये सहमा हुआ है। और ये बात तो खैर हमको कहीं समझ में नहीं आई कि सामने वाले ने कभी कहा हो कि कोई मसल के आला हजरत का नारा नहीं लगाया। क्या बात, ऐसी बात हमने नहीं देखी है, कभी नहीं देखी है। इसलिए इस तरह के इल्जामात लगाना आप लोग के दिमाग में अगर है तो चूंकि इससे खानका बदनाम होती है। क्या बात, हर शख्सियत का ताल्लुक किसी न किसी खानका से है। अब हजरत हैं, हजरत तेगी है, हजरत का ताल्लुक जामिया से है, जामिया का ताल्लुक सिलसिला तेगिया से भी है, जामिया का ताल्लुक गुलशन कॉलोनी से है। एक शख्सियत पर अगर आप उंगली उठाएंगे, उस शख्सियत की निस्बत जहां जहां रखी जाएगी की जाएगी, हर जगह आदमी उसी निगाह से देखेगा, इस निगाह से उस शख्सियत को देख रहा है। और हमें डर इस बात का है कि जिस तरह की माहौल साजी की कोशिश हो रही है, आने वाले 2-4-5 सालों के बाद कहीं एक माहौल न बन जाए कि साहब ये तेगी है तो लगता है कि आला हजरत वाला नहीं है। क्या बात, हजरत ये हो रहा है जी, और मुमकिन है अगर हम लोगों ने नहीं बोला जम के तो ये हालात पैदा कर देंगे लोग। क्योंकि ये एक जिम्मेदारी चंद लोगों को दी गई है इस काम के लिए कि तुम यही काम करो, तेरा काम कुछ नहीं है, तुम यही सब करते रहो। सरकार मतलब के सरकार तेगी अली के मानने वाले हर दौर में मतलब के आला हजरत का काम किया है। हमने कई मिसबाही तेगी को देखा है जो जमकर इतना जबरदस्त तरीके से मतलब के आला हजरत का काम कर रहे हैं, मसल का काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे। क्या बात, इसलिए ऐसे लोग अपने भाइयों को मैं समझा रहा हूँ साहब, आप लोग ये सब सोचना छोड़ दें, हम सब मिलकर मसलक का काम करें। एक है हमारी खानका अलग है, हमारा सिलसिला अलग है, सिलसिला तरीकत अलग है। सिलसिला तरीकत अलग होने से मतलब ये नहीं कि मसलक ही हमारा अलग हो जाए। मसलक अलग चीज है साहब, ये सिलसिला तरीकत ये अलग शय है, ये हमारा चलता रहेगा, मसलक हमारा हमेशा चलता रहेगा। ये सिलसिला तरीकत जो आज हमारे हाथों में मजबूती के साथ है, इस पर एहसान बाखुदा इस जमाने में सरकार आला हजरत का है। सरकार आला हजरत ने एहसान नहीं फरमाता तो मज़ारात होते उर्स नहीं कर पाते, चादरें होती चढ़ नहीं पाती, मज़ारात होते हमारी हाथी नहीं हो पाती, क्योंकि एक तूफान फैला था उस जमाने में कि औलिया और सालिहीन के मज़ारात पे जाना हराम है, जाना शिर्क है, चादर नहीं चढ़ा सकते, चादर नहीं चढ़ा सकते, तरह तरह के फतवे दिए जाते थे। उस जमाने में आला हजरत ने जो सबसे बड़ा काम किया था, वो सबसे बड़ा काम जो था आपका,
उन तमाम कामों में एक बड़ा काम ये भी था कि आपने औलिया सालिहीन के मज़ारात पे जाने को आपने जायज की सूरत दिखाई। आपने लोगों के दिलों में ऐसी फिक्र डाली कि नहीं, ये लोग जो हराम और हलाल की बातें करते इनके पास कोई दलील नहीं, दलील ये है कि तुम औलिया सालिहीन की बारगाह में हाजिर हो, वहां तुम उनसे मिलते हुए अल्लाह और उसके रसूल के पास तुम जाओ, ये तरीका तुम्हारे लिए है। आला हजरत उस जमाने में अगर सिर्फ ये काम करना चाहते, मजार बनाना, उर्स ना कराना अगर आप चाहते, तो मैं आपसे कहता हूं कि आला हजरत से बड़ा उर्स किसी का नहीं हो पाता। आला हजरत अपने वालिद मोहतरम सरकार मुफ्ती नकी अली खान का उर्स मनाकर खूब चादर बिटोर लेते, अगरबत्ती का पैसा, मोमबत्ती का पैसा, चादर का पैसा उर्स में बचे। चूंकि उर्स में जो भीड़ होती ना, अक्सर देखा गया है उर्स की भीड़ साहिब मजार के लिए नहीं होती है। हम मजार औलिया पर जाएं ना जाएं, हम यहां से फातिहा पढ़ेंगे। हम सुन्नी है, हमारा अकीदा कहता है यहां से हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसका सवाब हम जिस वली को नजर करना चाहेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। हाजिरी से बरकत मिलती है, अगर नहीं नसीब हो, हाजिरी की तौफीक नहीं हो तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। वरना आज की तारीख में कहीं भी उर्स के नाम पे जो भीड़ भाड़ होती है, उस भीड़ से सिर्फ और सिर्फ मैं जो देख पा रहा हूं, उससे फायदा अगर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा किसी को फायदा होता है तो वो सिर्फ एक वो उर्स के जो डायरेक्टर होते हैं साहिब सजादा, उनको फायदा होता है। चादर का पैसा, अगरबत्ती का पैसा, मोमबत्ती का पैसा, चंदे का पैसा, मेले का पैसा, दुकान का पैसा। इसलिए उनकी चाह होती है कि बहुत भीड़ लग जाए, और ये भीड़ मुनासिब हो न हो, कौन कैसे आते हैं नहीं आते हैं, मजार पे कैसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सारे मसाइल को बताए बगैर सिर्फ उनकी तमन्ना ये होती कि बड़ी तादाद में लोग वहां पे शरीक हो जाए, क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सब चले जाए। अगर यही फिक्र सरकार आला हजरत की होती कि मोमबत्ती का पैसा मिलना था, अगरबत्ती का पैसा मिलना था, क्योंकि उस जमाने में भी ये हालात ऐसे करवट ले लिए थे, मजार बनाना, उर्स लगाना राइट था उस जमाने में, तो आला हजरत भी चाहते तो अपने वालिद मोहतरम का उर्स आप जम के मनाते, सेपरेट कब्रिस्तान में अलग से आपको मदफून करते और खूब ज्यादा भीड़ लगा देते मजार पे। उसके बाद चादर का, गागर का सब पैसा आता, आप फिर उस पैसे से जमीन खरीदते, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते। आप आला हजरत कहीं बरेली शहर से कहीं बाहर जाकर आप बड़ा बड़ा मकान बनाते, फैक्ट्री खरीदते, या आप आसानी कर सकते थे जैसा कि आज की तारीख में लोग कर रहे हैं। कहने को साहब हम फलाने खानका के मानने वाले, फलाने पीर साहब के जानने वाले, फलाने सिलसिला के मानने वाले, मगर जब हमारी जिंदगी लोग टटोलते हैं, करीब आकर जब मुशाहदा करते हैं, तो क्या पाते हैं कि हमने उस सिलसिले को, उस मुबारक खानका को, उस मुबारक और मुकद्दस सिलसिले को हमने लोगों के बीच में पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल में रखा है। हमने उसके जरिए से नोट उसूला है। यही वजह है कि आज बेशुमार खानकाहें हिंदुस्तान में आज भी जिंदा है, मगर उन बेशुमार खानकाहों में हमने बेशतर खानकाहों को चंदा चुटकी लेने वाली खानका हमने महसूस किया है। काम की खानका हमने बहुत कमी ऐसी खानका हमने देखी जहां तालीम पे काम होता हो, जहां तरबियत पे काम होता हो, जहां मुरीदों के अखलाक पे काम होता हो, मुरीदों के मुस्तकबिल पे काम होता हो, मुरीदों के बच्चे और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कोई इदारे कायम किए गए हो, कोई इदारा नहीं। अक्सर और बेशतर पीर साहब को हम लोगों ने जो टटोला है, किसी के बारे में पता चलता है कि मॉरिशस में होटल चल रहा है, किसी के बारे में मालूम हुआ साहब दुबई में कोई होटल खरीद चुके हैं, किसी ने कोई और जगह मकान बना लिया है। ये सारी सच्चाई आज की तारीख में है। आला हजरत भी उस जमाने में चाहते तो आपकी जबान में कुव्वत थी, आपके कलम में ताकत थी, आपको पहुंच थी, आपके वालिद मोहतरम एक बड़े आलिम मुफ्ती थे, आपको मजीद पहचान की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ तो साहब दो तकरीर, दो नात पढ़ने वाले खतीब और शायर का बेटा और भतीजा भी अपने को बड़ा पीर साहब समझता है। वहां तो आला हजरत ऐसे बड़े मुफ्ती के बेटा थे जिनको अपनी शनाख्त के लिए खुद से कुछ करने की कोई हाजत नहीं, सिर्फ इतना बता देना काफी था कि मैं मुफ्ती नकी अली खान का बेटा हूं, मैं उनका बेटा हूं, ये कहना काफी था आपकी शनाख्त और अलामत के लिए। मजीद कोई किताब, कोई फतवा, कोई हवाला देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप चाहते तो आंख बंद करते अपने वालिद साहब का उर्स जम के मनाते, खूब पैसा उसूलते, आप चादरें बिटोरते, आप मोमबत्ती का पैसा अलग रखते, मगर ये सब कर सकते थे। मगर आपने मुफ्ती नकी अली खान का उर्स नहीं बनाया, आपने सेपरेट कब्रिस्तान नहीं देखा, नहीं बना, नहीं तय किया कि साहब यहाँ वालिद साहब को दफन करो, यहाँ मैं मजार बनाऊंगा, ऐसी सोच ही नहीं थी, क्योंकि आपको फिक्र एक मुफ्ती नकी अली खान के उर्स की फिक्र नहीं थी, आपको हजारों लाखों करोड़ों औलिया सालिहीन के मज़ारात की फिक्र थी। आप
आपने सोचा अगर मैं अपने वाली साहब के मजार उस और चादरों गागर के चक्कर में रहूंगा तो गौसो ख्वाजा के मजारात पे जो चादरें चढ़ रही है, उनकी हुर्मतें जो पामाल हो रही है, दुश्मनी की आंखें निकालकर लोग और सालीन के मजारात की तरफ देख रहे हैं। कोई साहब तोड़ने की बातें करता, कोई उसकी शिरकत को शिरक और बिदअत समझता। हमको उनसे लड़ना है, उनको हमें समझाना है, ऐसा ज़हन देना है कि लोग इसे हराम न समझे। और वही किया कि सरकार आला हजरत ने अपने वालिद मोहतरम का उर्स न मनाकर वो हजारों औलिया सालीन के उर्स की अजमतों को बचाने के लिए आपने जो कलम उठाया, आपने जो किताबें लिखी, आपने जो लिखना शुरू किया, उसी की बरकत है। मजार चाहे जिस खान का कहो, उर्स चाहे जहां का हो, वली चाहे जिस सिलसिले के हो, आज उनको एतराफ करना होगा, ये मानना होगा कि आज हमारे वाली साहब का उर्स होता है। एहसान हमारे दादा परदादा का नहीं, मेरा दादा परदादा का ये सिलसिला था। मगर सच्चाई में अगर एहसान हमारे सिलसिले को बचाने में किसी मर्द मुजाहिद का है, वो कोई और मर्द मुजाहिद नहीं, वो बरेली का कलंदर आला हज़रत इमाम अहमद की शख्सियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, नारे तकबीर, बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आला हजरत सेपरेट हो गए उन तमाम चीजों से। आला हजरत पीएचडी का उन्वान है मेरा, उर्दू जबान और अदब के फरोग में मौलाना अख्तर रजा अजहरी का किरदार। क्या बात है, पहली पीएचडी सरकार ताजुल शरिया पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसी नाचीज की है। क्या बात है। मैंने जो पढ़ा तो मेरी आंखें बहने लगी। सरकार ताजुल शरिया के पास जो खुतूत जाते थे जब आप जामिया अजहर में थे, तो बेशतर खुतूत आप ऐसे ही रख देते थे। यहाँ से खत भेजते थे, सरकार मुफ्ती आज़मीन खत भेजते थे, आप रख देते थे, पढ़ते ही नहीं थे। जब आप घर वापस आने के बाद जब आप अपनी सूटकेस खोलने के बाद सरकार मुफ्ती आज़मीन के पास आप तमाम खुतूत खुले गए और कहा ये भेजे थे, हम पढ़ नहीं पाए, मसरूफियत थी, हम पढ़ नहीं पाए, मसरूफियत थी। अब बताइए कि वो सरकार ताजुल शरिया जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था कि अभी कल बात हुई थी, बार बार खत पढ़ के क्या करेंगे, यहाँ तो एक मिस कॉल आया तुरंत कॉल करेंगे, एक मिस कॉल आया तुरंत कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे फोटो से वीडियो कॉलिंग, माँ को देखना, बाप को देखना। मगर ये जो हम तज़िया औकात हम कर रहे हैं साहब, इसी वजह से हमारा इल्म कमजोर हो रहा है, इल्मी तबके में हमारी गिरफ्त नहीं हो पा रही। सरकार आला हजरत सरकार ताजुल शरिया ने एक एक मिनट गिना। आपने वो कोई नदी किनारे, वो क्या दरिया नील, आपने वहां जाकर वक्त नहीं गुजारा, टहला नहीं, चहलकदमी आपने नहीं की। आपने 24 घंटे में कब क्या करना है, कब सोना, आपने खास कर रखा था। सिर्फ 3 साल पढ़ने के बाद जब आप हिंदुस्तान वापस आए, हिंदुस्तान वापस आने के बाद नाना जान से मुलाकात करके जब आप मुतमईन हो गए, उसके बाद आपने जो सरकार मुफ्ती आज़मीन से सबसे पहला जुमला बतौर एतराज आपने किया था वो यही था कि नाना, आपने जो 3 साल के लिए मुझे अजहर भेजा था, मिस्र भेजा था, मैंने 3 साल में ये किया, मगर मुझे लगता है कि मेरा 3 साल वेस्ट हो गया। वहां भेजने के बजाय आप अपने पास रख के पढ़ा दें, तो इससे ज्यादा अच्छी पुख्तगी के साथ मेरी तालीम होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी, इससे ज्यादा बेहतर मैं करके दिखा सकता था, इससे ज्यादा पढ़ के मैं दिखा सकता था। ये सरकार ताजुल शरिया ने अपना ज़हन दुनिया के सामने रखा था। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से हम जैसे को आपने बताया कि वक्त की क्या कीमत है। मगर आज की तारीख में जो हमारे बच्चे फारिग हो रहे हैं, फारिग होने के बाद झोला छाप मौलवी का शब्द और इसकी इस्तिलाह तो गलत है, मैं हर तरह से गलत मानता हूं। मगर जब हमारे लोग सही से खुतबा नहीं पढ़ पाए, सही से नमाज नहीं पढ़ा पाए, 2-4 मसले उनको नहीं मालूम, उनको वजू का तरीका नहीं मालूम, नमाज की नियत बताते हुए उनको उनकी जबान कांपती हो, अजान देते वक्त जबान कांपती हो, तो हम समझ लेंगे कि साहब ये साहब भी झोला छाप मौलवी है। और ऐसे मौलवियों की तादाद अब अच्छे मौलवियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो गई है। क्या बात है, बेशक, ये सच्चाई है, इसको मानिए आप। जी जी संजय भाई, आपकी सरपरस्ती में भी कई लोगों को मैंने देखा है। मतलब लोगों ने क्या कर लिया कि किसी तरह दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, आलिम हो गए। आलिम होने के लिए सनद होना, पगड़ी लगा के घूमना, जुब्बा पहन के घूमना, तकरीर किया हुआ होना, नाक पढ़ने वाला होना, ये सब कोई कंडीशन ही नहीं है। जो सलाहियत होनी चाहिए आलिमों में, वो सलाहियत हमारे बच्चों में नहीं है, नहीं हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह। आज की तारीख में इसकी आजमाइश के लिए बता रहा हूं आपको। एक जलसा आप कराइए, एक जलसा कराइए, आप बोलिए कि हमें 2 खतीब चाहिए। आप फैजी साहब से कहिए हजरत 2 खतीब का इंतजाम कर दीजिए। 1 घंटे में फैजी साहब 50 खतीब का इंतजाम कर देंगे।
50 खुतबा का इंतजाम हो जाएगा। 5 शायर की जरूरत हो तो 100 शोरा के नंबरात आ जाएंगे और उनका नाम लोग सिफारिश करेंगे कि इनको रखा जाए। 5 की जगह पे 50, 25, 2 की जगह पे 100 मुमकिन है मिल जाएंगे। मगर आपको किसी जामिया के लिए शेखुल हदीस आपको तलाशना हो, शेखुल अदब तलाशना हो। मैं कह रहा हूं अभी कोई नहीं हमारी जमात के कोई बताए, मैं 30,000 रुपया महीना देने को तैयार हूं। एक मदरसे वाले की तरफ से ऑफर हुआ है, बिहार का एक मदरसा है, 30,000 रुपया एक ऐसी शख्सियत को देने को तैयार है जो शेखुल अदब भी हो, शेखुल हदीस भी हो, एक अच्छे आलिम। हमको दीजिए सुबह तक कोई नंबर किसी मौलवी का, 2 दिन का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, हफ्ता दिन का टाइम ले लीजिए, बहुत मुश्किल 1-2 मिल पाएंगे। और जो मिलेंगे भी वो कहीं सेटेड है, उनके लिए दुनिया आबाद है। क्या बात, हर दरवाजे खुले रहते हैं, लोग लपक लेते हैं, अच्छे लोगों को रख लेते हैं। वैसे लोग बैठे ही कहाँ है कि आपको मिल जाएंगे? क्या बात, क्या बात है, जिंदाबाद। वो बैठे ही नहीं है, इसलिए दस्तयाब नहीं है, उनका वजूद है मगर अवेलेबल नहीं है। मगर इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे तलबा ने तज़िया औक़ात की है। आप वक्त ज़ाया न करें, आप मेहनत से पढ़ें, अपना एक-एक घंटा 1-1 मिनट आप इस दुनिया में अभी के माहौल में जिस मोबाइल ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है, इस मोबाइल को सबसे पहले आप ठोकोस दीजिए, आप ईंट से ठोकोस दीजिए। मैं आपकी जुर्रत को सलाम करूंगा, आप में से चाहे जिस जमात का तालिब इल्म हो, जमात उला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामसा, किसी जमात का हो या दर्जे हिफ्ज़ में पढ़ता हो, अगर उसने ये जुर्रत दिखाई कि वो अपना मोबाइल आज ही नमाज फजर से पहले जलसे से जाने के बाद अगर उसने मोबाइल रखा हो, या तो मोबाइल किसी को दे दे, वापस कभी ना मांगे, या उसे डिस्ट्रॉय कर दे, उसे बर्बाद कर दे। आज 10,000 का मोबाइल बर्बाद होगा मगर आने वाले जमाने के 10 करोड़ की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। जिन लोगों ने मोबाइल से दिलचस्पी ये स्टूडेंट लाइफ में की है, मैंने बेशतर उन लोगों को आने वाले वक्त में बर्बाद होते हमने देखा है। उनके पास सनद होती है, उनके पास सर्टिफिकेट है, उनके पास सारी चीजें हैं, मगर वो क्वालिटी नहीं हो पाती जो एक बेहतर आलिम में क्वालिटी हो पाती है। आज भी अच्छे आलिम की कदर है, इज्जत है, आज भी अच्छे आलिम नहीं मिलते। आप बेहतर और अच्छे आलिम बनकर दुनिया को दिखा दे ताकि आपकी दस्तार हो और आपको किसी को फोन नहीं करना पड़े कि हजरत कोई जगह देखिएगा, कलकत्ता में कोई जगह देखिएगा, मुंबई में कोई मदरसा देखिएगा। नहीं, आपकी दस्तार चाहे हिंदुस्तान के जिस मदरसे से हो, आपका इल्म आपके दौरान तालिब इल्म से इल्मी से ही दुनिया में मशहूर हो और आपको लोग पहचान जाए, तो इधर दस्तार हो उधर से पैगामात आ जाए, हजरत आइए मेरे यहाँ, लोग 25 देंगे तो मैं 40 देने को तैयार हूं, आप मेरे यहाँ आ जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तलबा के लिए जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, उनके पास जो चांसेस हैं वो अपना चांस ना गवाए। बहुत गोल्डन टाइम है स्टूडेंट लाइफ। आज अगर आप चंद मुश्किलात का सामना करके उससे आप आगे बढ़ जाएंगे, जो आज दिक्कत सहेगा फ्यूचर में वही आराम करेगा, और जो आज आराम से रहेगा, ओ चलो अभी घंटी लगी है अभी जाएंगे, हजरत नहीं है अभी चलेंगे, हजरत गायब है उनकी घंटी खाली है हम चले जाएंगे, नहीं, एक भी घंटी एक भी पीरियड अगर खाली हो तो उस खाली पीरियड के लिए भी अपना कोई खास काम रखे कि मुझे ये काम करना है, समझ गए? वरना तो ये निकलेगा रुमाल आपके पास होगा, जुब्बा हाई क्वालिटी का आप पहनेंगे, उसके कपड़े मुमकिन आप मुंबई से मंगाएंगे, मगर उस जुब्बे और उस शानदार पगड़ी और वो जूती शरीफ आपकी ये बताने को नहीं तैयार होगी कि आप बहुत अच्छे आलिम हैं। अगर आपने वक्त की बेशक, बिल्कुल तवज्जो हुजूर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक चीज और मैं बताऊं, ये जो शेरो शायरी की जिंदगी है और खिताब का जो टाइम है, आप खिताब की प्रैक्टिस करें, अच्छी चीज है, तकरीरी प्रैक्टिस और नाखानी की प्रैक्टिस अच्छी चीज है, मगर जब तक आप पढ़ रहे हो किसी भी मिलाद और जलसे में जाकर अपने लिए नात पढ़ना उतने वक्त और पीरियड के लिए हराम समझें। ये मेरा बहुत जबरदस्त तजुर्बा है। एक सानिया का लड़का जो अशफिया का टॉपर था, सालासा में गया, इतनी अच्छी आवाज थी, उस आवाज की बुनियाद पर 3-4 जलसों ने उनकी जिंदगी को इस कदर खराब कर दिया कि मैंने महसूस किया था कि मेरे इलाके का नाम रोशन करेगा। 3 जलसे में 3-4 हजार रुपया क्या मिल गए, उसने तालीम
سے علاقے اختیار کر لی, بہت پڑھائی اچھے, چھوڑ بہت دی. اچھے اور حضور, نتیجہ کیا بہت- نکلا؟ اس وقت ٹریکٹر چلا رہے ہیں. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. کس نے خراب کیا؟ وہی 10 ٹکیا انعام میں جو آپ دیتے ہیں, کیا اس بات نے ہے, خراب کیا. کیا بات ہے, کیا یہ جو بات ہے. لفافے 2000 کے ملتے ہیں, اس نے خراب کیا, کیونکہ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ عالم بننے کے بعد ہمیں اسی اسٹیج پہ آنا ہے, یہی تقریر کرنا ہے, کیا بات. یہی سے نذرانے لینے ہیں, اور تقریر ایسے ہی میری جم رہی ہے. کیونکہ تقریر کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے, تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. بے شک, اب تقریر کے لیے عالم ہونا ضروری ہوتا تو آج کی تاریخ میں ہندوستان میں سب سے زیادہ بزی جو خطیب ہیں, ان میں سے زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں, پڑھے ہی نہیں ہیں. اور جتنے اچھے اچھے پڑھے ہمارے علماء ہیں, وہ خطاب کرتے ہی نہیں ہیں. زندہ باد زندہ باد. بہت ہم نے بہت مفتی صاحب قبلہ بیٹھے میں حوصلہ مل گیا. حضرت حضرت اشارہ فرما رہے ہیں اپنے چہرے سے, حکم دے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک جا رہے ہیں بے شک. اچھا یہ بتائیے, اس کلکتے کے بہت سارے ایسے شعرا اور خطبہ کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو ہندوستان بھر میں گھومتے ہیں, ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, مگر جو جتنا کم پڑھے ہیں وہ اتنا زیادہ مشہور ہیں. کیونکہ ان کی محنت ہوتی ہے نا کہ ہم کو کتاب کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے ہم کو تو شہرت ملے گی نہیں, اب ہمیں شہرت پانے کے لیے موبائل کا استعمال کرنا ہوگا, ہمیں ادھر ادھر فون کرنا ہوگا, مجھے محنت کرنی ہوگی, مجھے کوشش کرنی ہوگی. اب یہ لائف جو ہے, یہ صورت جو ہے, یہ طالب علم کو خراب کر دیتی ہے. اس لیے جب تک آپ پڑھ رہے ہیں, وزن میں ہی پڑھ رہے ہیں, نعت شریف, تقریر جو پریکٹس کرنی ہو, پیر صاحب بن کے دکھانا ہو وزن میں, مقرر بن کے دکھانا ہو وزن میں, اسٹیج پہ آ کر آپ پڑھیے ہی مت. اگر آپ اچھا عالم بننا چاہتے ہیں تو اسٹیج پر آپ ثانیہ ثالثہ کے پیریڈ میں اگر آپ آ گئے اور غلطی سے اگر 500-700 روپیہ انعام کے مل گئے, پھر تو کہاں صاحب نور رضا, کہاں شر جامی, کہاں مرکات, اور کہاں صاحب بیضاوی, کہاں تاوی, کہاں بخاری, کہاں ترمذی, کسی چیز کی آپ کو یاد نہیں آئے گی. یاد اگر آئے گی کہ یار 5 کو خالی ہوں, 6 کو بھی خالی ہوں, 7 کی کو کیوں خالی ہوں, پھر 8 کو مجھے کہیں جانا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد. پھر وہ ٹینشن میں آپ جو رہیں گے, کتابیں یاد نہیں ہوں گی. اس لیے آپ اچھا شاندار عالم بن جائیں. عالم بنیں گے نا, اس کے بعد بولنے کی طاقت آپ کو رہے گی. ہندوستان کے جس کونے میں آپ رہیں گے, وہاں سے جلسے والے آپ کو اٹھا کر اسٹیج پہ لا کر آپ کو شاندار خطیب بنا کر دکھائیں گے. کیا بات ہے, بہت اچھے, زندہ باد. اگر آپ پڑھے لکھے رہیں گے, پھر سمجھ گئے, طالب علم جو ہے یہاں پہ وہی سمجھے, باقی میرا کوئی پیغام علماء کے لیے نہیں ہے, طلباء کے لیے ہے. بابو 2 کام کرنا ہے, موبائل استعمال نہیں کرنا ہے, تیسرا کام اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے, بازار کا گھومنا پھرنا بہت کم کرنا ہے. ماں باپ جی کیا ہوا, ماں باپ کی یاد آئے آنے دیں, بہت محبت ہے, سال میں 1-2 بار آپ چلے جائیں, زیارت کر کے آ جائیں, مگر یہ تعلیمی پیریڈ کو آپ اپنے لیے گولڈن چانس سمجھیں, خوب محنت کر کے پڑھیں. اور یہ صرف مدرسے کے طلبہ کے لیے نہیں, بلکہ اگر کوئی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے, اگر کوئی اسکول اور کالج سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا ہے, کوئی اسکول اور کالج کی تعلیم میں اپنی کامیابی تلاش رہا ہے, تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے ترقی کے لیے. ان کی کامیابی کے لیے بھی یہی ایک راز ہے کہ آپ کی کامیابی تبھی ممکن ہے جب آپ اس دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے کو الگ کر کے, الگ دنیا کو اختیار کر کے بڑی اور جرأت کے ساتھ خوب تنگ دستی ہو جائے, کچھ ہونے دیا جائے, پریشانی ہونے دیا جائے. اگر آپ نے محنت کر کے 5-7 سال آپ نے دکھا دیا تو مدرسے سے علماء اور اسکول اور کالج سے آپ ہی کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بن کے دنیا کو. زندہ باد. آج کی تاریخ میں ہماری دشمنی جہاں سے بھی ہو رہی ہے, ان تمام دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے پاس کوالٹی نہیں ہے, ہمارے افراد میں کوالٹی نہیں ہے. ہمارا مقابلہ جن سے ہے, ان کو گالی دینا بہت آسان ہے, ان کو برا کہنا بہت آسان ہے. ان کے لیے یہ سوچنا کہ یہ ہندوستان انہی کا ہو گیا, اس نے جبرن اس ہندوستان کو قبضہ کر لیا, یہ سب بولنا, ان پہ الزام لگانا بڑا آسان ہے. مگر اس پر غور کرنا کہ آپ کے مخالفین میں اور آپ میں اس وقت سماجی کے اعتبار سے کیا فرق ہے, اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کے بچے فیکٹری میں کام کرتے, آپ کے بچے مزدوری کرتے, آپ کے بچے جاہل و ان پڑھ ہیں, آپ کے بچے 12 بجے رات تک جگتے, آپ کے بچے 10 بجے دن میں سو کے اٹھتے, آپ کے بچوں میں تضیع اوقات ہے, آپ کے بچوں میں ٹائم پاسنگ فکر ہے, آپ کے بچوں میں آگے بڑھنے کا رجحان نہیں ہے. مگر غیروں میں جن سے آپ کا مقابلہ ہے وہ کون
कौम जो आपको मिटाना चाहती है या जिस कौम से आपकी दुश्मनी है, आपने देखा आज कलकत्ता हो, आज कलकत्ता का कोई कोना हो, बंगाल का कोई जिला हो, बिहार का कोई हिस्सा हो, हिंदुस्तान का कोई प्रांत हो, किसी खित्ते की मैं बात कर रहा हूं, हर खित्ते में आप गौर करें, सबसे ज्यादा डॉक्टर उन्हीं के बच्चे जिनसे आपका मुकाबला है, सबसे ज्यादा इंजीनियर उन्हीं के बच्चे जिनसे आपका मुकाबला है, सबसे ज्यादा आईएएस उन्हीं के बच्चे जिनसे आपकी लड़ाई है, सबसे ज्यादा आईपीएस उन्हीं के बच्चे जो कौम आपको मिटाना चाहती है। तो हर एतबार से हम उनसे कमजोर, तादाद भी उन्हीं की ज्यादा, आईएएस भी उन्हीं के ज्यादा, पढ़े लिखे उन्हीं के ज्यादा, डॉक्टर्स उन्हीं के ज्यादा, आईएएस आईपीएस उन्हीं के ज्यादा, सब मैदान में वही कामयाब, पॉलिटिक्स और सियासत में भी वही आगे। हमारे बच्चे मजदूर महज रह के हमने अपने बच्चों को रखा और हमारे बच्चे मजदूर बन गए, इसके मुकाबले में हम क्या कर सकते हैं साहब? इसलिए आज हम जालिमों, जाबिरों और दुश्मनों के मुकाबले में हमने अपने को इतना कमजोर कर लिया, इतना कमजोर कर लिया कि हमारे पास सामाजिक तरक्की की कोई ताकत रही जिसके मुकाबले में दुश्मन आगे बढ़ गए। और हमें जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो हमने सिर्फ उंगली उठा के बोल दिया कि ये जीत लिया है इसलिए ऐसा कर रहा है, वो जीत लिया इसलिए ऐसा कर रहा है। किसी के इतने जीतने से कुछ नहीं होता, वो जीत रहा है, जीतने दिया जाए। अगर आप में ताकत थी, आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आपके बेटे हाफिज नहीं बने, कोई बात नहीं, आपने अपने बेटे को मुफ्ती नहीं बनाया, कोई कंप्लेंट और आपसे शिकायत नहीं, मगर एक शिकायत आपसे करूंगा, आपका बेटा हाफिज नहीं बना, कोई बात नहीं, तो आप बताइए कि आपके बेटे आईएएस क्यों नहीं बने, आपके बेटे आईपीएस क्यों नहीं बने, आपके बेटे डॉक्टर क्यों नहीं बने, आपके बेटे इंजीनियर क्यों नहीं बने, आपके बेटे प्रोफेसर क्यों नहीं बने? अरे हाफिज आलिम की जगह पर आईएएस आईपीएस बनाकर ही अपने बेटे को आप दिखा देते तो हम मान लेते कि साहब किसी न किसी जिहाद से आप कामयाब है। इसका मतलब है कि आपने अपनी औलाद में किसी को आपने हाफिज आलिम नहीं बनाया और डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बनाकर आपने महज मजदूर बनाकर न सिर्फ अपने बेटे पर बल्कि अपने पूरे समाज पर, पूरी कम्युनिटी पर आपने जुल्म कर दिया। बेशक, हक जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपको हर मैदान में पढ़ाना है, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में। ये किस्मत किस्मत में बात है साहब। अल्लाह जिस पर एहसान फरमाता है उन्हीं के बच्चे हाफिज कुरान और आलिम दीन बनते हैं। अल्लाह जिस पर भलाई का इरादा फरमाता है उनके घर से आलिम पैदा होते हैं। और चलो साहब, अगर आपने मान लिया किसी तरह से कि आलिम बनने से परेशानी होगी, मेरा बेटा क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहां से तनख्वाह आएगी, अगर किसी को लगता है कि आलिम मुश्किल की जिंदगी गुजारता है तो वो हमारी जमात के आलिम हमारे फैजी साहब के घर आके एक दिन देख लें। चलिए फैजी साहब को आपने बाहर देखा होगा, ये मुसव्विर रजा जो आपके सामने खड़ा है, चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं अपनी जमात का एक बहुत छोटा सा मौलवी हूं। अगर पैसे कमाने के एतबार से आदमी अपने आप को तरक्की याफ्ता समझता है तो पैसे कमाने के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के तौर पे बोल रहा हूं, आप में से जो भी हो अगर वो जायज काम कर रहे हो तो मैं कल 12 बजे तक यहाँ रहूंगा। आप अपना बायोडाटा लेकर आइएगा, अगर मुझसे ज्यादा पैसा आप कमा लेंगे तो मैं 1 साल की तनख्वाह आपको दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसे कमाने से अगर होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम बनकर भी आदमी पैसे कमा सकता है, क्या बात, और कमाता ही है। आलिम को सिर्फ रास्ता होना चाहिए सीधा, आलिम को ट्रैक मिलना चाहिए, मुनासिब ट्रैक मिले। वो आलिम के पास इसलिए कि हिल्लत और हुर्मत का ज़ाब्ता मालूम है, जिस रास्ते से बरकत होती है वो रास्ते इनको मालूम है, कहां से बरकत होगी, कहां से खुशहाली आएगी, कहां से हमारे घर में बरकतें आएंगी, ये सब उनको मालूम है। इसलिए आलिम होने की हैसियत से अगर कोई देखना चाहते हो तो बेशुमार उलमा दुनिया में पड़े हैं जिनको आप देख कर ये सबक ले सकते हैं कि आलिम भी अच्छा पहनते हैं, आलिम भी अच्छा खाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे ये सोचते हैं कि नहीं हजरत बेटा हाफिज बनेगा तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, बोलता नहीं बोलता है, अरे बोलता नहीं। और अक्सर वही लोग, शहबाज भाई, जो लोग बोलते हैं कि आलिम बनेगा बेटा तो क्या खाएगा, वही 5 साल के बाद अपने इमाम साहब के बारे में बोलता है कि ये बहुत खाता है। क्या बात है, अरे भैया आपको अगर लगता है कि मौलवी बहुत खाता है तो आपने क्यों नहीं बनाया अपने बेटे को मौलवी? सच्चाई यही कि आलिम कभी भूखे नहीं रहते।
اس سے برکت ہوتی ہے. نبی کی بات کرنے والے کبھی پریشان نہیں رہتے. مگر آپ نے اگر سوچا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے تو آپ کو 2-4 بچے آپ کے ہر سماج سے ڈاکٹر بننے چاہیے. یہ گلشن کالونی میں جو گلشن اور جو بہاریں آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں, یہ بہاریں یہاں پہ ٹائلس لگنے سے نہیں آئیں گے. یہاں روڈ بن جائے, چمچماتی سڑک ہو جائے, چاروں طرف لائٹنگ ہو جائے, بجلی ہمیشہ 24 گھنٹہ رہے, ہر شخص کے گھر میں اے سی رہے, یہ ترقی کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ گلشن کالونی, ریئل میں گلشن کالونی آپ تب بنائیں گے جب کالونی کے ہر چھیتر سے, ہر کونے سے کبھی کوئی ڈاکٹر بنے, کبھی کوئی انجینئر بنے, کبھی کوئی IAS بنے, کبھی کوئی IAS بنے. دیش اصل میں IAS اور IPS چلاتے ہیں. حکومت کی باغڈور یا کرسی جس کے پاس بھی ہو جائے, اگر آپ نے اپنے بیٹے کو IAS اور IPS بنا دیا, آپ کا بیٹا ہندوستان کے جس خطے اور کونے میں وہ ڈیوٹی انجام دے گا, ان کی سب سے بڑی اور پہلی کوشش ہوگی کہ ہمارا کوئی اسلامک بھائی کبھی کوئی پریشان نہ رہے. کیا بات ہے, بے شک, حق حق, زندہ باد زندہ باد. اس لیے پوری کمیونٹی پریشان ہے. آپ کس سے امید چاہتے ہیں؟ آپ اس ڈی ایم سے بھلائی کی امید کرتے ہیں جس ڈی ایم کی بنیادی تعلیم ہی اس بات پر ہوئی ہے کہ تم کو اس سے لڑنا ہے اور یہ کہنا ہے. جس ڈی ایم کو آخر تک یہی بتایا گیا کہ تمہارا مشن کیا ہے. آپ اس ایس پی سے انصاف چاہتے ہیں, آپ اس جج سے آپ بھلائی چاہتے ہیں جس جج سے بھلائی کی کوئی امید نہیں, جن کو شپث لینے کے بعد جن کو الگ سے چور دروازے سے نکال کے سمجھایا گیا ہو کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو 5 سال کے لیے اور تیرا پیریڈ بڑھا دیا جائے گا اور بڑی تجھے کرسی دی جائے گی. آپ ان سے بھلائی کی امید کرتے ہیں, نہیں ہوگی بھلائی. کوئی بھی غیر اسلامک ماحول کا ماننے والا چاہے جس قدر ہائی کوالیفائڈ ہو, وہ آپ کے حق میں قلم سچائی کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتا. اس کی زبان کبھی صداقتوں اور ایمانداری میں کام نہیں آ سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بولنے والی زبان آپ کے حق میں استعمال ہو, وہ لکھنے والی زبان آپ کے حق میں استعمال ہو, تو اس کے لیے کسی غیر سے اس بھلائی کی امید نہیں کرے, بلکہ اپنے بیٹے کو, اپنے سماج کے لڑکے کو, اپنی اولاد کو آپ ڈاکٹر بنائے, اسے وکیل بنائے, اسے جج بنائے, اسے انجینئر بنائے, اسے IAS بنائے, اسے IPS بنائے. قسم خدا کی جو حالات آج 2-4-5 سالوں سے جو خراب محسوس ہو رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے, اس میں غیر معمولی تبدیلی آئے گی اور ہندوستان کے چاہے جس خطے میں ہم رہیں گے ہم اپنے کو 100% سرکشت محسوس کریں گے. بے شک, حق حق, زندہ باد زندہ باد. بہت اس لیے آپ پڑھیں, اپنی اولاد کو پڑھائیں, محنت کریں. خوب مزدوری آپ کی نیکی, مزدوری آپ کر رہے ہیں, آپ مزدور ہیں. ایک فکر آپ کو مار رہی ہے. آخری بات, آخری پوائنٹ, کام ختم. اس میں سے کچھ دکاندار بھی ہیں, چاہے جس کی دکان ہو اللہ برکت دے, اور اکثر دکانداروں کو اور تاجروں کو ہم نے دیکھا ہے یہ بولتے اور سوچتے ہوئے کہ بیٹا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, چلو دیکھو اگر تیرا نمبر میٹرک میں ٹھیک آیا تو ٹھیک ہے, انٹر میں ٹھیک آیا تو یہ کراؤں گا, اور ٹھیک نہیں آیا تو دکان زندہ باد ہے. یعنی اگر انٹر میں تیرا نمبر صحیح آیا تو تجھے ڈاکٹر بناؤں گا, اور نمبر صحیح نہیں آیا تو ایک دکان تجھے خرید کے دے دوں گا. قیامت تک اس کا بیٹا انٹر کا ایگزام دیتا رہے گا, کبھی نمبر ٹھیک نہیں آئے گا, کیونکہ باپ نے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے ہیں. کیا بات ہے, نمبر نہیں آئے گا تو دکان کرنا ہے, نمبر نہیں آئے گا تو ایک دکان اور ہو جائے گی, نمبر نہیں آئے گا ابا کا کام سنبھالیں گے, نمبر نہیں آئے گا ابا کا کام کریں گے. جو گارجن چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا 100% کامیاب ہو, اس گارجن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے بیٹے پر بھی وہی ذمہ داری, وہی کام, وہی بزنس, وہی دکان کی ذمہ داری سپرد کرے جو وہ کر رہے ہیں. یہ کوئی ترقی ہے صاحب؟ آپ دکاندار ہیں تو بیٹا بھی دکاندار, یہ کوئی ترقی ہے کیا؟ اس کا مطلب آپ ناکام گارجن ہیں. آپ دکاندار بیٹا دکاندار, یہ ناکامی آپ کی. آپ ڈاکٹر بیٹا بھی ڈاکٹر, یہ ناکامی آپ کی. آپ ماسٹر بیٹا بھی ماسٹر, ناکامی آپ کی. آپ کسان بیٹا کسان, ناکامی آپ کی. آپ صاحب مزدور بیٹا مزدور, آپ کی ناکامی ہے. آپ بزنس مین بیٹا بھی بزنس مین, یہ آپ کی ناکامی ہے. آپ کی ریئل اور اصل کامیابی تب ہے کہ آپ دکاندار ہو کلکتہ کے, آپ کے بیٹے جا کر امریکہ کے بزنس مین بنے تو کامیابی ہے. آپ ماسٹر ہو اور آپ کا بیٹا پروفیسر بنے تو آپ کی کامیابی ہے. آپ کلکتہ کے ڈاکٹر ہو, بیٹا دلی اور ممبئی کا ڈاکٹر ہو, تب آپ کی کامیابی ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کامیابی کے لیے اپنا وہی کام اپنے بیٹے پہ سپرد کر دیے تو یہ کامیابی نہیں. خبردار کوئی بھی گارجن اپنے کسی بھی پڑھنے والے بچوں کو پڑھائی پیریڈ میں یہ نہ کہے کہ بیٹا چلو ٹینشن کی بات نہیں, پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کرے گا. نہیں, آپ کا بیٹا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. نہ تو تعلیم سے کامیابی اس کو ملے گی, نہ بزنس میں اس کو کامیابی ملے گی. کامیابی
की एक ही सूरत है, आप अपने बेटे से सारे ऑप्शन के दरवाजे उनसे बंद करके उनसे कहे, बेटा मैं दुकानदार हूं तू नहीं, मैं करोड़पति हूं तू नहीं, मेरी कॉलोनी है तेरी नहीं, मेरी कार है तेरी नहीं, मैं पैसे वाला हूं तू नहीं, मैं चौधरी हूं तू नहीं, मैं ठेकेदार हूं तू नहीं, मैं करोड़पति हूं तू नहीं, मैं खरबपति हूं तू नहीं। बेटा मेरी दौलत तेरी काम की नहीं, मेरा पैसा तेरे काम का नहीं, मेरा बिजनेस तेरे काम का नहीं, मेरी दुकान तेरे काम का नहीं। बेटा तेरी कामयाबी के लिए मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी कार, मेरा पैसा, मेरे बैंक बैलेंस कुछ काम नहीं आने वाले। बेटा तेरी किताब काम आएगी, तेरा कलम काम आएगा, तेरी पढ़ाई काम आएगी। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तू पास क्यों नहीं होगा? बेटा तुझे मैट्रिक में फर्स्ट करना ही करना है, इंटर में इंस्टीट्यूट करना ही करना है। जो बाप अपने बेटों की तरक्की के लिए तमाम रास्ते बंद करके सिर्फ पढ़ाई का रास्ता दिखाएगा, मैं कसम खा के कह सकता हूं, भले ही कलकत्ता के किसी मजदूर का वो बेटा है, अगर वो मजदूर बाप अपने बेटे को ये समझाने में कामयाब हो गया और उसको कामयाबी मिल गई, उसका बेटा ये समझ लिया कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, 5 साल के बाद जो बाप आज कलकत्ता में मजदूरी कर रहा है, उसी का बेटा अपने समाज का एक शानदार IAS और IPS बन के जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकारी कॉन्फ्रेंस। क्योंकि उन बच्चों को लगेगा ही कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। इसलिए आप भी जो तलबा मदरसे के हैं या स्कूल के, उनके लिए पढ़ाई से ज्यादा बेस्ट तरक्की का रास्ता आज कुछ नहीं है। वो सारे ऑप्शन सब कुछ अपनी निगाहों से हटा दे। किसी का बाप मुखिया हो तो बाप मुखिया है, 3 साल 4 साल के बाद पसीने छूटने लगते हैं, 1 साल तैयारी में लगती है, फिर जितना पैसा कमाता है सब फिर जमीन जगह बेच के फिर मुखियाई में प्रधानी में लड़ना पड़ता है, सब पैसे खत्म हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप की दौलत का कोई मतलब आदमी को उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे गार्जियन को देखा है जो इंतकाल से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी बेच दिए, या किसी और भाई को दे दिए, या बहन को दे दिए, किसी एक को दे दिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस पीरियड में आपके बाप की दौलत, पैसा, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इस पर नजर नहीं दौड़ानी है। आपको खालिस तालिब इल्म होकर पढ़ना है। 5 साल ही मैंने देखा, 5 साल जो आदमी जिस फील्ड का हो, जिस मैदान का हो, उसको अपने मैदान की तरक्की का आखिरी हिस्सा टच करने के लिए 2 से 5 साल ही लगते हैं। 5 साल आप किसी भी फील्ड में अपने आप को वक्फ कर देंगे ना, वो मैदान, वो फील्ड फिर हमेशा के लिए आपके लिए वक्फ हो जाएगा। आप 5 साल छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह असल कामयाबी मिलेगी। दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला फिर कभी किसी महफिल में मुलाकात होगी तो बातें होंगी। चूंकि कलकत्ता आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे स्टेज पे कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कसरत है और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ वक्त भी कम मिलता है, जलसा ताखीर से शुरू होता है, कारोबारी लोग हैं, शुरू होते होते 10 से 11 बजते हैं और इसी में वक्त कम मिलता है खतीबों को या शायरों को, सबके लिए वक्त की मतलब एक मुसीबत रहती है साहब कि कब हमको टाइम मिल जाए। मैंने अपनी उम्मीद के हिसाब से जो बातें आप तक की सोची थी मैंने रखी, उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। मुफ्ती साहब की दुआएं हमारे साथ है, आपके साथ भी रहे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा सरकार।